সকালে আমরা শুনছি যে এখানে তীব্রামতা বিশিকপাড়া যে তীব্রামতা এই তীব্রামতা পার্টি অফিসে কে বা কাহারা বা আননোন মিসক্রিয়েন্টরা মানে পার্টি অফিসটা এটা জ্বালানোর উদ্দেশ্য নাকি একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করার এই একটা উদ্দেশ্যে পার্টি অফিসে এই যে দরজার এখানে কিছু আগুন লাগাই দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং প্লাস একটা বোতলে কিছু পেট্রোল রেখে দিয়ে গেছে। সো ইট ইজ মানে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে যে বা করেছে এরা মানে এলাকাতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ডিস্টার্ব করার জন্য এইসব মানে একটা চিন্তাধারা নিয়ে করছে। সো আমরা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন তরফ থেকে আমরা এটা মানে কনফিডেন্স করে কইতেছি যে আমরা যদি কারোর যদি এমন পাই এটা পুরো লিগ্যাল অ্যাকশন একদম 100% আমরা অথরিটি এবং জানাই দিছে। আমি অথরিটি লোক কথা কইছি একদম লিগ্যাল অ্যাকশন 100% যে অ্যাকশন আছে লিগ্যাল এই অ্যাকশন মোতাবেকে কাজ হইব। এটা কটার দিকে এটা অনুমানিক আগামীকালকে বৃষ্টি ছিল আমাদের চম্পকনগর এলাকার বা এই এলাকাতে একটু বৃষ্টি ছিল। অনুমানিক আমার মনে হয় বৃষ্টির পরে রাত্রে 1টা বা 1:30 বা 2টা এমন টাইমে হইব। আর এখানে তীব্রমতা থেকে পার্টি থেকে অভিযোগ আর কি অনেকবার তাই এখানে জ্বালানি হচ্ছে পার্টি অফিস থেকে অভিযোগ আছে মনে হয়, কারণ আমি তো এখন আবার চম্পকনগরে 1 মাস হয়েছে আইসি। সো আমি দেখতেছি ব্যাপারটা, এবং কি আমাদের এমডিসি স্যার আছে, স্যারের সঙ্গে কথা কইয়া স্যারের হেরা একটা ডিসিশন নিব। ডিসিশন নেওয়ার পরে আমরা একটা লিগ্যাল কারবাই করার ইয়ে করব। এটা কি ক্যাশ হয়েছে নি স্যার? আপাতত এখন ক্যাশ হয়েছে নি এটা এখন স্যাররা একটা ডিসাইড করে স্যাররা ডিসিশন নিব। ডিসিশন নেওয়ার পরে আমি কিছু করতে পারবো। এই জায়গার নাম এটা হলো বিরসিকপাড়া, শান্তিনগর বিরসিকপাড়া, বিরসিক বাজার। হামবাই তিনি 28 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 और তিনি फुंगो शांतिनगर बिसि बिरसिक बाजाराव कायसासिनि पार्टी अफिस दंमोन। अमंकाय 16 मानदाय पुलिनपुर एडिसि कन्स्टिटुएन्सि ताई एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सि इंकाबो 12 तागर जाला बर्तमान चिनी और 16 मानदाय पुलिनपुरनि तो एमडिसि ग्रै ओमफ्राय चिनि एमएलए खा दङ। चिनि एमएलए आं साले साहा गाबनो खानामानि यागोला बो फाइनाय और बिरसिक बाजाराव चिनि कायसा पार्टी अफिस अम बार बार अम हाइके जे सकजागमनि घटना अब तिनि वाइसेया तिनि बाइखे याहानपानो 4 हयते 5 बार अम सकजा जाखा ताम निंके और अम हाइके न बरक सकसाय कलांगो बरकनो जलिरनानि बंनि टारगेट तो अब हाइनो हनै जों वानसगो जाते ताबुक जों गोजां जेता बबाग्रानो जे बबाग्रानो तै जे जों थानसानि मारि तै दंनाय र जोंके बरकनो हामजागो बरक बाय हालक कामके बय दंना मुसंगो आबाहाय जे चिनि तमुं सामुनो नायै आबाहाय व्यक्ति रक जेता नायमाया बरक हामजा गया बरक आबुनि बागैनो अबाहायके पार्टी अफिस रक सकजावै बरकनो जलिरै वालायनानै आबाहाय कायसा वातावरण सृष्टि खालायनो बरक चेष्टा खालाय दङ। जों आबनो बरक अमहाय बरकनो साना नायो नरक अबहाय जेंमानि किन्तु सयजननिबो कायसा सीमा दङ हाय तिनि बाइखें याफानो 4-5 बार अबहाय घटना खालायका किन्तु ताबुक चिनि बिसिंति जों चेष्टा खालाय दङ जाहाथे बरकनो चिनि हित खालायै जों पुलिसनो थानिबो तिनि चिनि जराइना पिएस नि चिनि आउटपोस्ट जेता चम्पनगर पिएस नि चिनि उसिबो फाइजाक राधापुर पिएस नि उसिबो फाइजाक जों बरनि थानि अलरेडी साइड जाक बरनो जाहाथे अमहाय व्यक्ति न इमिडिएटली जेता चिनि हित खालायै रमनानि बागै ताइ बरकनो साजारिनानि बागै तामनो हाके अबहाय व्यक्ति रक चिनि समाज अबहाय जे हामिया सृष्टि खालायै बरकनो वालाय सोलाय अबहायके बुलाय तगलाय खालायनानै बरनि सब समय चेष्टा दङ आबनि बागै कयनाय अबहाय व्यक्ति रकनो चिनि हित खालायै दाबि रमनानि बागै बं थानिबो ताइ समाजनि चिनि जत गानागिनि चिनि लोक रकनो कयनाय आबहाय व्यक्ति रकनो नजर तनिदि जाहाथे बरक अबहाय जे सामुं हामियाव हामिया खालाय थानिबो बरकनो रमै शास्ति रिनानि बागै